Karakshla Roman script Shanmungo, Razakoragul TASF office nogo, Klaisaka Kaisakok Tumpanda, Manjaka TASF ni President Chazra Deburma, TASF Town Committee ni Convener Uttom Triprana Koboi Kubun Adongra. Abun Yaglo Kokcha Panda Kok Shanan Tangi, Fine 10 February Shalmar ni Bishingo, Board exam of Kokbrok subject na Roman script by Sijana ni Koshimong ni notice Riahankai, Buskani Shalote Bokotor Chabo Onkornai, TASF ni Shawi Kanaraka, TASF ni President Chazra Deburma. Tini sengjotono saimano je chini Tripurao kaisa kebangma isung tomoni kaisa metanoti kaisa banding isung tomoni among kangkai Roman script chini TBC by CBC bodo je kaisa subject tomoni kok borok subject amono tam by sinai amoni bagai kaisa confusion ngai chini je haste hapang ni borok amono Tripura sa je rungsrungnai rongno bial khainan bagai kaisa sebnai tugi tomoni te protibadi krom bono nukhna kebang news channel no nukhna borok mane mala khai tongmani Roman script sikeng lak FR khaine amo haidokni amoni bagai chini je TISF tongmani je te kubni student union rok TSF rok TSU rok joton mili protest onek khaile keseng khaile mani yagulo sumia jefru TBSC je board no gerao khaika jefru amno bondo khaine hinseng thangka karon chini demand onek din dara mani jai gangi tongmani কিন্তু অমো কাইসা অনেক চিকনসা মেটার তমন তো আমন বাগে जों মিয়া থাঙ্কা চিনি TSF রক থাঙ্গে जों जेफ्रु गेराव खायका आफ्रु आरोनि प्रेसिडेंट जोंनो कक रिहर काजे अ 10 तारिख बिसिं बर नोटिफिकेशन टिकलायनाय से चिनि त्रिपुरानि जे रोंसरोंमानि तमनि नगो स्कुल रगो जतन आफ्रु नरक रोमान बयबो सिमाननाय बांला बाय सिनामो जके बांला बाय सिमाननाय माने जानजा इच्छा जे जेटा कम्फर्टेबल आम बाय सिमाननाय amon bagai जों tini ongno jaga ringjamani karon जों saiman na dorkar ko morok takono saimaya khuna miya tamo salaiya amono nongno hoite जों joton thani na awai khaika je omo to जों manka haipano omo chini permanent solution yako जों taklai juda mo khaibano जों textbook bo tabuk roman script bai sili nei जों bongno sanai karon sudu roman script bai जों sima bai जों boybo जों porina nangana chin boybo roman script bai nangna nangana जों आमरक बावनो डिमान्ड खायनाय फायनाय सालो तेबो जों खायथानाय अमो चिनि पाइथागियो क्वेश्चन के बांग्ला बाय दं ताखलाय तो बोर्ड नि एग्जाम गाना बि दंखा आबुन बागै क्वेश्चन पेपर सामना बागै तो अमो कायसा कायनिया गोबां मजो तो त्रिपुरा सरहन नांगकाय ताबो जोंना जों जरते गसि फायका जे ठीक आछे दिस इयार जों बांग्ला बाय कन्सिडार खायनाय क्वेश्चन पेपर किन्तु नेक्स्ट इयार नि सिमगै जों अमो ते क्वेश्चन हागला Jingo nang saka kabang political issue kebang ada pengon involved kebang lagi dong. Kebang mungkin kah TBC voto rasa diperasano dokter nazar bo letter siman itu ngo kebang agri baca exam mana infus nunggu tang kok sana batang kok sana nunggu. जे डक्टर तुल देवर माने बिन लेटार आन्थानि मांखा बो तामो साखा किन्तु बो कायसा जों तामो चिनि सोसाइटिओ जों खरज डक्टर हंगे जों बेरेल नमना सिजाक नगजा खेने मानि हाइफानो बिनि जे अमो माने बो परिफुरु बो रोमान स्क्रिप्ट परि फायखना बो तो दिल्ली परि माने हंखना हंगे नों निजेखे रोमान स्क्रिप्ट परि खा नों आफु देबनागिरि परि खांगाय आफु तो बो आसक ताबु मांगला खामो बा डक्टर मांगो ताबु जुदि बो हिन्दी बाय बा देबनागिरि बाय सिरा हकांगा बो दुकानो बिथि दुकानो बिथि मायांगनाय सिनि कुनु बिथि दुकानो देबनागिरि बिथि चले जतन रोमान स्क्रिप्ट नि बिथि सिजागो डॉक्टर अंगै चिनि सोसाइटी नि कायसे सिजांनुगा बरंगै बमहाय खायमाननि बेलेनो जाया नों ताबुक चिनि देशनि बा चिनि और त्रिपुरा जेरावनो चिनि त्रिपुरा सारावनो जुदि एडभान्स सामना हंकांखाय ताबुक देश बाय देश टक्कर सिंनि दं पर टक्कर कम्पिटिशन जब जागासे कम्पिटिशन दं जों जेहेतु कम्पिटिशन टिकिना हंकांखाय जों ताम खायनां चिनि जेरावनो जों पूरा जे देशो ताम चलि दं पूरा वर्ल्ड ता सुदु रोमान स्क्रिप्ट सिनि चलि जों जे कोनो जागा थाखांखाय रोमान स्क्रिप्ट कम्फर्टेबली जों सायमान किन्तु चिनि जे बेंगली स्क्रिप्ट बा देबनागरी के इंडिया चलिबानो आम इंडिया फनो नॉर्थ इंडिया से चलि नॉर्थ इंडिया फनो जागा चलिया फिन नॉर्थ ईस्ट तो चलिया दिल्ली रगो कि मेन सेंटर रगो चलो साउथ इंडिया तो गरै नङि मा ताबो जों गुबुन जागाबो थानि काश्मीर दिगराव आरो बासो चलि आरो गुबुन बिसि चलियो सो आमो चिन इंडिया फन जे कामगा प्रॉपर का सामखाया बर जेटा डिमान्ड खायमानि आमो तो खायमानो बावनि आमो हक दङ हायपानो जों चिनि TISF नङि जों साका जे अजागा नर इ छागे देबनागिरि फन सिदि क्वेश्चन पेपर बांला बसनामदि रोमान स्क्रिप्ट बसनामदि जों केमने अगेन्स्ट होया नर बुय स्टूडेंट नो जेटा कंफर्टेबल आम सिनाय आमन तिनि गसिना का आमन बागै जों TBSC बोर्ड नो बेलेना हामबाय
te chini jono jara logirinai bubagrani tagi mumbai singom khaimani bubagrana hambai TSF robo fight kheka bongno ba hambai TSC robo kom ba thaka bongno ba hambai te civil society jara okar robo sumai tebo quarter fight khainan bagi se already reading tomani jara nonting dika on bagi inglia civil society joto mo tharangno na hambai Nia tumong TVC board president go shudia je Bangalore ko roman ba phuna simana Bangalore kan simana hine go shumuri dia kan no tam khai tamani kobama jaga koksa boje tomani sudu student union ya tebo okra sakra ro kobama miliwi no mo kaisa koksa dak tomani kobama yapri kotor tebo sena ni bagai haipano tabu jehetu borok kok rikha जों 10 तारिख जरा नासिंने जुदि नोटिफिकेशन नकरि हंkai जों आमन बागै दिस स्टेप ना ताफनो कुमा जायने बम संरो बुखाव किमा तंग तंग खुनो तारबाय सेवा टेटिके टाइम सिन सुरजा कोन बाय हार्ट पेपर वा नोटिफिकेशन ऑप्शन बगे जतै चाटिन तंग खो नरो चाइरनो ते बम फसम तंग को फसने पाइथा चेरे रंगनो तो जों साका जरा रोंसों तंगनाय रंगनो जरा स्कुल रको ताक जे बोर्ड एग्जाम दिने कुन वान ना करे नंगनि जे परिना तमनो प्रिपरेशन खाइदि ते पेरेंट्स रको नर गता वाना दि ते बागी टेंशन सिन नुब्रो यागार दि जों तंगनो जों स्टूडेंट यूनियन तामनि बागै जों स्टूडेंट नि काम नायनन बागै स्टूडेंट अन काम खायनन बागै चिनि काम आनो जगा तिनि बार जारि जाखा आनो ओ जगा त्रिपुरानि जे चिनि त्रिपुरा सरनि जों जालुनो पारिनन बागै आंगान डिउटी आं खायतंगो न वानना नायया चिनसले चिनि अकल चिनि बुबाग्रा जतनि बागै न त्रिपुरा सन बागै न जों फाइट खायतंगो so no kepta wana di jangan school college ni exam ni preparation na hadi no pori di te baki sing doti no solution tiklai na hini no ko রাজা খরাগুল নিশিমি শালচং নি kokthom চিনি খরাং কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে তোমার খারাপ লাগবে না মোটেই না ছেলে হীরের টুকরো ছেলে হিরে তুমি হিরো তাহলে আমি কে তুমি তো আমার চমক আমি তোমার চমক কিসনা